अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खिलाफत से मलूकियत तक। किस्त नंबर 4। मुहासिरीन में सहाबा का किरदार और गैर मौजूदगी। ये बात वाज़ेह है कि हज़रत उस्मान के मुहासरा में तकरीबन 2000 से 2500 लोग शरीक थे, लेकिन किसी भी जलीलुल कद्र सहाबी को उसमें शरीक नहीं पाया गया। इब्न कसीर लिखते हैं, हज़रत उस्मान के कत्ल में शरीक होने वालों में कोई भी जलीलुल कद्र सहाबी न था, बल्कि ये सब मुख्तलिफ शहरों के नाफरमान और गुमराह लोग थे। अलबिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 183। इब्न असीर ने भी यही वजाहत की है कि ये बागी ज़्यादातर अहले मिस्र, कूफा और बसरा के बदअमल लोग थे। अल कामिल फी तारीख जिल्द 3 सफ़ा 76। मदीना में उस वक्त बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे, जैसे हज़रत अली, तलहा, जुबैर, साद बिन अबी वक्कास, हज़रत इब्न उमर और अबू हुरैरा। ये सब हज़रत उस्मान के दिफा पर आमादा थे, मगर खुद खलीफा वक्त ने उनको सख्ती से रोक दिया और फरमाया, मेरी खातिर खून न बहाया जाए। चुनाचा साहबा हाथ बांधे बैठे रहे और बागी अनासिर गालिब आ गए। तबरी जिल्द 4। हज़रत उस्मान की शहादत के वक्त सबसे अहम गवाही हज़रत नाइला की है, जिन्होंने खुद कातलीन की निशानदही की और अपने दिफा में हाथ बढ़ाते हुए अपनी उंगलियां कटवा दी। असल कातलीन कनाना बिन बशर, सौदान बिन हमरान और अब्दुर्रहमान बिन उदैस थे, जबकि मोहम्मद बिन अबी बकर बराह रास्त शरीक न थे। मुहासरा करने वाले हजारों में थे, लेकिन उनमें कोई भी सहाबी शामिल न थे। मदीना के अकाबिर सहाबा हज़रत उस्मान के दिफा पर तैयार थे, मगर उनके अपने हुक्म की वजह से खामोश रहे और यूं ये अलमिया पेश आया। मराजे तबरी तारीख़ उमम वल मुलूक जिल्द 4 सफ़ा 386 से 400 तक। इब्न असीर अल कामिल फी तारीख जिल्द 3 सफ़ा 76 से 78 तक। इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 183 से 185 तक। हज़रत उस्मान के मुहासरा और कत्ल में सहाबा करम का किरदार। मौरख़ीन और मुहद्दिसीन की मुत्तफ़क़ा तहक़ीक़ ये है कि हज़रत उस्मान के मुहासरा और शहादत में कुबार सहाबा, अहले बदर, अशरा मुबशरा और दीगर अकाबिर सहाबा में से कोई शरीक न था। इब्न कसीर साफ लिखते हैं, हज़रत उस्मान के कत्ल में शरीक होने वालों में कोई जलीलुल कद्र सहाबी न था। इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 183। छोटे सहाबा और बाज़ तारीखी रिवायत में चंद कम उम्र या सुगार सहाबा का जिक्र आता है, वो बागियों के साथ शरीक थे। मिसाल के तौर पर बाज़ रिवायत में हज़रत अम्मार बिन यासिर का नाम आता है। ये ज़बरदस्ती घसीटा गया है और ये छोटे सहाबा में नहीं है, बहुत बड़े सहाबा में हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो मुहासरा करने वालों के साथ थे, लेकिन मौतबर मौरख़ीन जैसे इब्न सादा तबक़ातुल कुबरा जिल्द 3 सफ़ा 67 ने वजाहत की है कि वो सिर्फ उस हज़रत उस्मान के बाज़ पॉलिसियों पर एतराज़ करने वालों में शामिल थे, कत्ल में शरीक नहीं थे और न बलवाइयों में शरीक थे। इसी तरह बाज़ कमज़ोर रिवायात में मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा, जो हज़रत उस्मान के रिश्तेदार भी थे, का जिक्र आता है कि वो अहले मिस्र गिरोह को सहारा देते थे, मगर उनके बारे में भी यही वजाहत की गई है कि वो बराह रास्त कत्ल में शरीक न थे, बल्कि सिर्फ सियासी तौर पर बगावती गिरोह के साथ खड़े हुए। मुहद्दिसीन व मौरख़ीन की वजाहत। मुहद्दिसीन ने इन रिवायात को ज़ईफ़ करार दिया है और ये बात कतई लिखी है कि हज़रत उस्मान के कत्ल में बराह रास्त किसी भी सहाबी का हाथ न था। जो चंद सुगार सहाबा या बाज़ सहाबी ज़ादे जैसे मोहम्मद बिन अबी बकर का जिक्र आता है, उनके बारे में हज़रत अली और दीगर मौतबर गवाहियों से मालूम होता है कि वो कत्ल में शामिल न थे। असल कातलीन वही बागी अनासिर थे जिन्हें हज़रत नाइला और दीगर आइनी शाहिदीन ने पहचाना, मसलन कनाना बिन बशर, सौदान बिन हमरान और अब्दुर्रहमान बिन उदैस। तबरी जिल्द 4। इब्न असीर अल कामिल जिल्द 3 सफ़ा 76। खुलासा यूं की तहकीक के बाद नतीजा यह है कि कुबार साहबा मुहासरा और कत्ल दोनों से बरियत ज़िम्मा हैं। सुगार साहबा या बाज़ सहाबी ज़ादे कुछ लोग मुहासरा करने वाले गिरोह के साथ सियासी तौर पर जुड़ गए थे, मगर कत्ल में शरीक न थे। असल कातलीन चंद बागी और बगावती अनासिर जिनके नाम हज़रत नाइला की गवाही से मालूम हैं। मराजे इब्न साद तबक़ातुल कुबरा जिल्द 3 सफ़ा 67। तबरी तारीख़ उमम वल मुलूक जिल्द 4। इब्न असीर अल कामिल फी तारीख जिल्द 3 सफ़ा 76 से 78 तक। इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 183। हज़रत उस्मान और बाज़ सहाबा कराम के दरमियान इख्तलाफात। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दौरे खिलाफत में बाज़ इंतज़ामी और सियासी फ़ैसलों पर सहाबा कराम के साथ इख्तलाफात सामने आए।
یہ اختلاف دینی یا اعتقادی نہیں بلکہ خالصتاً حکومتی اور علمی نوعیت کے تھے، لیکن بعد میں انہی نے فتنہ کی شکل اختیار کر لی۔ گورنروں کی تقرری اور برطرفی۔ حضرت عمر کی پالیسی تھی کہ گورنروں کو زیادہ عرصہ تک نہ رکھا جائے تاکہ طاقت ایک ہی خاندان میں جمع نہ ہو، لیکن حضرت عثمان نرم مزاج ہونے کے باعث بعض قریبی رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کر کے طویل عرصہ تک قائم رکھا۔ مثلا شام میں معاویہ بن ابی سفیان خاندانی رشتہ دار، مصر میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضائی بھائی، کوفہ میں ولید بن عقبہ سوتیلا بھائی، بصرہ میں عبداللہ بن عامر چچا زاد۔ اس پر بعض اکابر صحابہ کو اعتراض ہوا کہ ایسے افراد کو کیوں رکھا گیا جو صحابہ کرام کے مقابلے میں کم تجربہ کار یا کمزور کردار والے سمجھے جاتے تھے۔ ابن سعد الطبقات الکبریٰ جلد 3 صفحہ 35، ابن اسیر الکامل جلد 3 صفحہ 66۔ بیت المال کا استعمال۔ حضرت عمر بیت المال کے استعمال میں نہایت سخت تھے اور اپنے اہل خانہ تک کو رعایت نہیں دیتے تھے، لیکن حضرت عثمان اپنی سخاوت اور نرمی کی وجہ سے کبھی کبھار اہل خاندان کو زیادہ حصہ دیتے تھے۔ مثلا مروان بن حکم کو جاگیر دینا۔ اس پر بعض صحابہ جیسے حضرت طلحہ اور حضرت علی نے اعتراض کیا کہ یہ عدل فاروقی سے ہٹ کر ہے۔ طبری تاریخ امم والملوک جلد 4 صفحہ 340، ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 183۔ حضرت عمار بن یاسر کا احتجاج۔ حضرت عمار نے بھی بعض اوقات بیت المال کی تقسیم اور گورنروں کی تقرری پر سخت کلام کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عثمان کے سامنے اعتراض کیا تو حضرت عثمان نے انہیں سزا یعنی کوڑے دلوائے۔ اس کے بعد بعض لوگوں نے انہیں باغیوں کا ہمدرد سمجھنا شروع کیا، لیکن معتبر مورخین نے واضح کیا کہ وہ قتل عثمان میں شریک نہ تھے۔ ابن سعد الطبقات الکبریٰ جلد 3 صفحہ 67، طبری جلد 4۔ حضرت ابو ذر غفاری کا معاملہ۔ حضرت ابو ذر دولت کی غیر مساوی تقسیم کے سخت ناقد تھے۔ انہوں نے شام میں امیر معاویہ اور بعد میں مدینہ میں حضرت عثمان کے سامنے کھل کر تنقید کی۔ حالات خراب نہ ہوں اس لیے حضرت عثمان نے انہیں ربضہ منتقل کر دیا۔ اس واقعے نے بھی عوامی سطح پر بے چینی پیدا کی۔ ابن اسیر الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 64، البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 170۔ حضرت علی کا اختلاف۔ حضرت علی بارہا حضرت عثمان کو نصیحت کرتے کہ وہ ان گورنروں کو تبدیل کریں جو لوگوں میں فساد کا سبب بن رہے ہیں، لیکن حضرت عثمان اپنی نرم اور رشتہ داری کی وجہ سے اکثر یہ مشورے نظر انداز کر دیتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے ایک تحریر بھی پیش کی اور کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی ہدایت ہے، لیکن حضرت عثمان نے اسے قبول نہ کیا۔ طبری جلد 4 صفحہ 342، ابن کثیر جلد 7 صفحہ 184۔ ان سب اختلافات کی نوعیت خالصتاً سیاسی اور انتظامی تھی، دینی نہیں۔ صحابہ کرام اصلاح چاہتے تھے اور بارہا مشورہ بھی دے رہے تھے، لیکن حضرت عثمان کی نرمی اور بعض گورنروں کی ہٹ دھرمی نے معاملے کو بگاڑ دیا۔ یوں چھوٹے چھوٹے شکوے بڑھتے بڑھتے ایک بڑے فتنے کی شکل اختیار کر گئے، جس کا انجام حضرت عثمان کی شہادت پر ہوا۔ مراجع: ابن سعد الطبقات الکبریٰ جلد 3، طبری تاریخ امم والملوک جلد 4، ابن اسیر الکامل فی التاریخ جلد 3، ابن اسیر البدایہ والنہایہ جلد 7۔ حضرت ابو ذر غفاری کا اختلاف۔ پس منظر: حضرت ابو ذر کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو دنیاوی مال و دولت سے سخت بیزار تھے اور قرآن کی اس آیت پر بار بار زور دیتے تھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34۔ ان کا موقف یہ تھا کہ جو بھی مال ضرورت سے زائد ہو اسے اللہ کی راہ میں فوری طور پر خرچ کرنا لازم ہے۔ ابن سعد الطبقات الکبریٰ جلد 4 صفحہ 227، ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 170۔ شام میں اختلاف۔ حضرت عثمان نے انہیں شام بھیجا، جہاں انہوں نے معاویہ کے سامنے بھی کھلے عام یہ آیت پڑھ کر کہا، یہ آیت تم جیسے مالداروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس پر اہل شام میں کھلبلی مچ گئی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ابو ذر کا یہ طرز عمل لوگوں کو حکمرانوں کے خلاف بغاوت پر اکسا رہا ہے۔ معاویہ نے اس صورتحال کی اطلاع حضرت عثمان کو خط کے ذریعے دی۔ طبری تاریخ امم والملوک جلد 4 صفحہ 283، ابن اسیر الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 63۔ مدینہ میں اختلاف۔ حضرت عثمان نے ابو ذر کو واپس مدینہ بلا لیا، وہاں بھی وہ یہی کہتے رہے۔ مدینہ کے عمرہ مال جمع کر کے رکھتے تھے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ حضرت عثمان نے نرمی سے انہیں سمجھایا کہ صحابہ کرام کے بارے میں ایسی سختی نہ کریں،
मगर हजरत अबू ज़र अपनी राय पर कायम रहे। इब्न साद जिल्द 4 सफ़ा 229, अलबिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 171। रुब्ज़ा का सफ़र। आखिरकार फितना व फसाद को बढ़ने से रोकने के लिए हजरत उस्मान ने उन्हें मदीना से दूर रुब्ज़ा के मकाम पर रहने का मशवरा दिया। हजरत अबू ज़र अपनी अहलिया और गुलाम के साथ वहां मुंतकिल हो गए और वहीं उनका विसाल हुआ। इब्न साद जिल्द 4 सफ़ा 230, तबरी जिल्द 4 सफ़ा 283। मौरख़ीन की राय। बाज़ रिवायात में जिक्र है कि हज़रत उस्मान ने अबू ज़र पर सख्ती की, लेकिन मौतबर मौरख़ीन जैसे इब्न साद, तबरी और इब्न कसीर के मुताबिक ये फैसला दरअसल इसलिए था कि मदीना के हालात मज़ीद ख़राब न हों और अबू ज़र अपनी पसंदीदा ज़ाहिदाना ज़िंदगी आज़ादी से गुजारें। उनके जाने के वक्त हज़रत अली समेत कई सहाबा कराम उन्हें रुखसत करने गए और उनकी इज़्ज़त व तकरीम की। इब्न कसीर अलबिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 173, इब्न असीर जिल्द 3 सफ़ा 64। इस तरह हज़रत अबू ज़र का इख्तलाफ दरअसल माल व दौलत के तसव्वुर पर था, जिसे कुरान की रोशनी में सख्ती से देखते हैं, लेकिन उनके इस तर्ज अमल को बाद साहबा ने फितना के खदशे के पेश नज़र महदूद करने की कोशिश की। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी और हज़रत मुआविया का इख्तलाफ। अबू ज़र का ज़ुहद और नज़रिया। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का शुमार उन सहाबा कराम में होता है जो अपनी ज़ाहिदाना और सादा ज़िंदगी के लिए मशहूर थे। वो कुरान की इन आयात को बहुत सख्ती के साथ ज़ाहिरी मफ़हूम पर लेते थे, खुसूसन ये आयत सूरह तौबा आयत नंबर 34, और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते तो उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दीजिए। उनके नज़दीक कोई भी शख्स अगर ज़रूरत से ज़्यादा माल रखता और उसे अल्लाह की राह में खर्च न करता तो वो इस वईद में शामिल है। इब्न साद अत-तक़वातुल कुबरा जिल्द 4 सफ़ा 227, इब्न कसीर अलबिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 170। शाम में आमद। हज़रत उस्मान ने एक वक्त के लिए हज़रत अबू ज़र को शाम भेज दिया। उस ज़माने में हज़रत मुआविया वहाँ के अमीर थे और फतूहात के नतीजे में शाम में माल व दौलत की फरावानी हो चुकी थी। तबरी तारीख़ उम्म वल मुलूक जिल्द 4 सफ़ा 283। इख्तिलाफ की इब्तिदा। दिमश्क में हज़रत मुआविया ने एक शानदार महल अल-खिज़रा तामीर किया। ये देखकर अबू ज़र ने कहा, अगर ये तुमने अपने ज़ाती माल से बनाया है तो ये असराफ है, और अगर बैतुल माल से बनाया है तो ये खयानत है। ये बात अहले शाम में मशहूर हो गई और अवाम में सरगोशियाँ शुरू हो गईं। इब्न असीर अल कामिल फ़ी तारिख़ जिल्द 3 सफ़ा 63, इब्न कसीर अलबिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 171। अबू ज़र के वाज़। हज़रत अबू ज़र शाम की मसाजिद में खड़े होकर मज़कूरा आयात तिलावत करते और ऐलान करते, अय मालदारों, वाय हो तुम पर, तुम माल जमा करके रखते हो और गरीबों का हक अदा नहीं करते। उनका अकीदा था कि हर इजाफी माल फ़ी सबीलिल्लाह खर्च करना फ़र्ज़ है, चाहे आदमी साहब निसाब हो या ना हो। इब्न साद जिल्द 4 सफ़ा 228, तबरी जिल्द 4 सफ़ा 284। मुआविया का रद्द अमल। हज़रत मुआविया ने नरमी से जवाब दिया, ए अबू ज़र, यह आयत ख़ास तौर पर उन अहले किताब के बारे में नाजिल हुई है जो ज़कात अदा नहीं करते थे। लेकिन अबू ज़र ने फरमाया, नहीं, यह आयत मुसलमानों पर भी लागू होती है। इस इख्तलाफ की वजह से आवाम में शोर पैदा हुआ और कुछ लोग हुकूमत के खिलाफ बातें करने लगे। अलबिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 171, तबरी जिल्द 4 सफ़ा 284। मदीना वापसी। हज़रत मुआविया ने मामला हज़रत उस्मान के सामने रखा। हज़रत उस्मान ने अबू ज़र को मदीना वापस बुला लिया ताकि फितना न बढ़े, लेकिन मदीना में भी हज़रत अबू ज़र अपनी इसी रविश पर कायम रहे और उम्रा पर सख्त तनकीद करते रहे। इब्न साद जिल्द 4 सफ़ा 229, इब्न असीर जिल्द 3 सफ़ा 64। रुब्ज़ा का सफ़र और अंजाम। हज़रत उस्मान ने फितना को मज़ीद बढ़ने से रोकने के लिए अबू ज़र को मशवरा दिया कि वो मदीना की बजाय रुब्ज़ा में सुकूनत इख्तियार करें। हज़रत अली और अहले बैत उनको रुखसत करने गए और उनकी इज़्ज़त व तकरीम की। अबू ज़र ने बाकी ज़िंदगी रुब्ज़ा में गुजार दी और वहीं वफ़ात पाए। इब्न कसीर जिल्द 7 सफ़ा 173, इब्न साद जिल्द 4 सफ़ा 230। इख्तलाफ की नौइयत। ये इख्तलाफ दीन या ईमान का नहीं बल्कि माल व दौलत और बैतुल माल की पॉलिसी के हवाले से था। हज़रत अबू ज़र का मिजाज सख्त ज़ुहद पर मबनी था और वह हर इजाफी माल को अल्लाह की राह में खर्च करने के कायल थे। इसके बरक्स हज़रत उस्मान और हज़रत मुआविया का मौक़िफ़ ये था कि इस्लाम ने ज़कात और सदक़ात की अदायगी को काफ़ी करार दिया है
اور باقی مال رکھنا جائز ہے۔ البدایہ و نہایہ جلد 7 صفحہ 174، ابن اسیر جلد 3 صفحہ 65۔ خلاصہ یہ کہ حضرت ابو ذر اور حضرت معاویہ کا اختلاف دراصل اجتہادی رائے کا تھا، جسے حضرت عثمان نے حکمت کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ امت میں انتشار نہ ہو۔ حضرت معاویہ کی تعمیرات اور دولت کے استعمال۔ حضرت معاویہ کی حیثیت۔ حضرت عمر فاروق نے شام کی گورنری حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے سپرد کی تھی اور حضرت عثمان نے بھی انہیں برقرار رکھا۔ تبری تاریخ امم والملوک جلد 4 صفحہ 263۔ اس وقت شام اسلامی سلطنت کا سب سے امیر صوبہ تھا، جہاں رومی سلطنت کے خزانے اور فتوحات کی دولت جمع ہوتی تھی۔ اس وجہ سے حضرت معاویہ کو وسیع مالی وسائل میسر تھے۔ قصر خضرا، سبز محل۔ دمشق میں حضرت معاویہ نے ایک شاندار محل تعمیر کیا جسے قصر خضرا کہا گیا۔ یہ اسلامی تاریخ میں پہلا شاہانہ طرز کا گورنری محل تھا۔ ابو ذر جیسے سخت زاہد صحابہ کو یہ چیز سخت ناگوار گزری۔ ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ و نہایہ جلد 7 صفحہ 166 میں، مال کا ذریعہ۔ بعض مورخین کے مطابق حضرت معاویہ نے یہ محل اپنے ذاتی مال سے بنایا تھا، بیت المال سے نہیں، لیکن اعتراض یہ رہا کہ گورنر کے پاس اتنا ذاتی مال کہاں سے آیا، کیونکہ گورنر کو بیت المال سے عطا اور اموال خم سے ملتے تھے، جو بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ اسی لیے حضرت ابو ذر اور بعض دوسرے زاہد صحابہ نے اسے اصل میں بیت المال ہی کا مال قرار دیا۔ الطبری جلد 4 صفحہ 283، ابن سعد الطبقات الکبریٰ جلد 4 صفحہ 225۔ حضرت عثمان کا موقف۔ حضرت عثمان نے اس معاملے میں حضرت معاویہ پر کوئی سختی نہیں کی۔ ان کے 3 بڑے اسباب تھے۔ معاویہ بڑے با اثر گورنر تھے اور شام پر ان کی گرفت مضبوط تھی۔ حضرت عثمان کا مزاج نرم تھا اور وہ گورنروں کو کھلا اختیار دیتے تھے۔ حضرت عثمان کا موقف یہ تھا کہ جب تک گورنر شریعت کے دائرے میں رہیں اور فتوحات جاری رکھیں تو ان پر سخت نگرانی ضروری نہیں۔ ابن اسیر الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 84۔ حضرت ابو ذر کی تنقید۔ حضرت ابو ذر نے کھل کر کہا، اے معاویہ، اگر یہ محل تم نے اپنے مال سے بنایا ہے تو یہ اسراف ہے، اور اگر مسلمانوں کے مال سے بنایا ہے تو یہ خیانت ہے۔ ابن سعد الطبقات الکبریٰ جلد 4 صفحہ 225۔ معاویہ نے جواب دیا کہ یہ ان کا ذاتی مال ہے اور قرآن کی آیت التوبہ 34 اہل کتاب کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن حضرت ابو ذر بضد رہے کہ یہ مسلمانوں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ البدایہ و نہایہ جلد 7 صفحہ 166۔ حضرت عثمان کی پالیسی کی کمزوری۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان کی بڑی کمزوری ان کی نرم مزاجی اور گورنروں کو کھلا اختیار دینا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں کوئی گورنر 5 سال سے زیادہ عہدے پر نہیں رہتا تھا اور سخت نگرانی ہوتی تھی، لیکن حضرت عثمان نے اپنے قریبی رشتہ داروں اور بااثر شخصیات کو طویل عرصے تک عہدے پر برقرار رکھا، جیسے معاویہ شام میں، ولید بن عقبہ کوفہ میں، عبداللہ بن عامر بصرہ میں۔ یہی طرز بعد میں عوامی بغاوت کے بڑے اسباب میں شمار ہوا۔ الطبری جلد 4 صفحہ 283، ابن کثیر جلد 7 صفحہ 184۔ خلاصہ یہ کہ حضرت معاویہ کا قصر الخضرا بظاہر ان کے ذاتی مال سے تعمیر ہوا، لیکن چونکہ گورنر کے ذریعے انہیں بیت المال سے بہت زیادہ عطا ملتی تھی، اس لیے زاہد صحابہ نے اسے براہ راست بیت المال ہی کا مال سمجھا۔ حضرت عثمان نے معاملے میں سختی نہیں کی بلکہ نرمی اور برداشت سے کام لیا۔ اسی پالیسی سے عوام اور بعض صحابہ کو یہ تاثر ملا کہ گورنر جو چاہیں کریں، اور یہی چیز آگے چل کر بغاوت کے اسباب میں سے ایک سبب بنی۔ مراجع: ابن سعد الطبقات الکبریٰ جلد 4 صفحہ 225، الطبری تاریخ امم والملوک جلد 4 صفحہ 263 سے 283 تک، ابن کثیر البدایہ و نہایہ جلد 7 صفحہ 166 سے 184 تک، ابن اسیر الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 84۔ حضرت ابو ذر کی مدینہ واپسی اور ربضہ جلا وطنی۔ حضرت ابو ذر غفاری کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو اپنی زاہدانہ زندگی اور دنیا سے بے رغبتی کے لیے مشہور تھے۔ شام میں حضرت معاویہ کے ساتھ اختلافات بڑھنے کے بعد جب ان کے واعظ و نصیحت سے عوام میں بے چینی پھیلی تو حضرت عثمان نے انہیں مدینہ واپس بلا لیا۔ تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 283، بلازری انصاب الاشراف جلد 5 صفحہ 52۔ مدینہ پہنچ کر بھی حضرت ابو ذر حسب عادات قرآن کی وہ آیات پڑھتے جن میں مال جمع کرنے اور نہ خرچ کرنے والوں کے بارے میں وعید آئی ہے۔
जैसे सूरह तौबा आयत नंबर 34। वो बाजार और मस्जिद नबवी में फरमाया करते, तुम माल जमा करते हो और गिनते रहते हो। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक ज़रूरत से ज़ायद दिरहम भी तुम्हारे खिलाफ गवाह होगा। इब्न साद तबकातुल कुबरा जिल्द 4 सफ़ा 228। उनकी ये सख्त नसीहतें बाज़ मालदार साहबा जैसे ज़ुबैर, तलहा और अब्दुर्रहमान बिन औफ को नागवार गुजरती थी, क्योंकि ये बहुत मालदार लोग थे। यहाँ तक कि एक दिन हज़रत उस्मान ने उनसे कहा, अय अबू ज़र, तुम यहाँ मदीने में रहते हो तो लोग तुम्हारे कलाम से भड़क उठते हैं, बेहतर है तुम मदीना से बाहर रहो। बलाजरी अंसाबुल अशराफ जिल्द 5 सफ़ा 52। चुनाचा हज़रत उस्मान ने उन्हें मदीना से बाहर मकाम रुब्ज़ा भेज दिया, जो मदीना से तकरीबन 3 दिन के मुसाफत पर वाक़ था। मौरख़ीन उसे एक तरह की जिला वतनी करार देते हैं। इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 163। इस मौके पर हज़रत अली, हसन, हुसैन, अम्मार और उक़बा बिन आमिर जैसे जलीलुल क़द्र सहाबा ने उनको रुखसत किया। इब्ने अब्दुल बर अल इस्तियाब जिल्द 4 सफ़ा 1677। सही बुखारी में हज़रत अबू ज़र का कौल मौजूद है। सही बुखारी किताबुल अहकाम हदीस नंबर 7142। गौर करिएगा इस पर। मेरे खलील ने मुझे वसीयत की कि मैं सुनूं और इताअत करूं, चाहे अमीर हबशी गुलाम ही क्यों ना हो। ये अबू ज़र के अल्फाज हैं, बुखारी की हदीस में आप जाकर देख लें। मेरे खलील यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की है कि मैं सुनूं और इताअत करूं, यानी खलीफा की नाफरमानी ना करूं, चाहे अमीर हबशी गुलाम ही क्यों ना हो। इसी वसीयत के तहत हज़रत अबू ज़र ने हज़रत उस्मान के हुक्म को अमीर की इताअत समझकर कबूल किया और कहा कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। ये अल्फाज बता रहे हैं कि हज़रत उस्मान ने अबू ज़र गफ़ारी को जिला वतन किया था, क्योंकि ये खलीफा का हुक्म था, मशवरा नहीं था। मशवरा में हज़रत अबू ज़र ये अल्फाज ना कहते हैं कि मैं खलीफा की इताअत करूँगा। ये लफ्ज़ बता रहे हैं, बुखारी के अल्फाज बता रहे हैं कि हज़रत उस्मान ने हुक्म दिया था और उस हुक्म की खिलाफ वर्जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की खिलाफ वर्जी थी और हज़रत अबू ज़र ने उसे तस्लीम किया। हज़रत अबू ज़र ने रुब्ज़ा में इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारी। उनके पास सिर्फ चंद बकरियां और एक अहलिया थी। बिलाखिर 32 हिजरी में वहीं उनका इंतकाल हुआ। रिवायत है कि उनकी मैयत को एक काफिला मिला जिसमें अब्दुल्ला बिन मसूद भी शामिल थे। उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई और उन्हें रुब्ज़ा ही में दफन किया। इब्न साद तबकातुल कुबरा जिल्द 4 सफ़ा 229। इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 166। यूँ हज़रत अबू ज़र की मदीना वापसी और रुब्ज़ा में इकामत का वाक़या हमें ये बताता है कि उनका इख्तलाफ माल व दौलत के इस्तेमाल की तामीर में था और उन्होंने हज़रत उस्मान के फ़ैसले को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक इताअत अमीर समझते हुए तस्लीम किया। हज़रत अबू ज़र की जिला वतनी, सियासी फ़ैसला या इंतज़ामी कमज़ोरी। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का शुमार उन सहाबा में होता है जो ज़ुहद, सच्चाई और दुनिया से बेरग़बती की आला तरीन नमूना थे। मदीना वापसी के बाद भी वो हुक्मरान तबके के माल व दौलत के इस्तेमाल पर कुरान की आयत पढ़कर आवाम को मुतनब्बा करते थे। इस पर उन पर कोई शरई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। न वो बागी थे और न ही किसी जुर्म के मुर्तकिब हुए। उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो उम्र के तर्ज़ ज़िंदगी और दौलत के अंबार जमा करने पर सख्त तनकीद करते थे। इब्न साद तबकातुल कुबरा जिल्द 4 सफ़ा 228। इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 163। हज़रत उस्मान को अंदेशा था कि उनके ये वाज आवाम में सियासी फितना न पैदा कर दें, इसलिए उन्होंने उन्हें मदीना में रहने के बजाय मदीना से करीब एक गांव रुब्ज़ा जाने का हुक्म दिया। हज़रत अबू ज़र ने इस फैसले को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत अमीर की इताअत सही बुखारी किताबुल अहकाम हदीस नंबर 7142 के मुताबिक तस्लीम कर लिया और बगैर किसी झगड़े की इताअत इख्तियार की। रिवायत के मुताबिक हज़रत अबू ज़र अपनी अहलिया और एक खादिम के साथ रुब्ज़ा रवाना हुए। उनके पास चंद बकरियां, ऊँट और घरेलू सामान के अलावा कोई ख़ास वसाइल न थे। बैतुल माल या खिलाफत की तरफ से कोई बाकायदा वजीफ़ा या माशी सहारा फराहम नहीं किया गया। यही वजह है कि बाद के मौरख़ीन ने उसे एक बड़ी इंतज़ामी कमज़ोरी करार दिया।
ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ ابو ذر جیسا جلیل القدر صحابی غربت اور تنہائی میں وفات پا گیا۔ یہ حکومت کی ناانصافی تھی۔ الاستیاب جلد 4 صفحہ 1677۔ حضرت علی اور دیگر صحابہ جیسے حسن حسین اور عمار نے انہیں ربضہ تک رخصت کیا۔ اس موقع پر حضرت علی نے فرمایا، اے ابو ذر، تم نے دنیا کو زاہد جانا اور آخرت کو آباد کیا۔ لوگوں نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا۔ تمہاری سچائی نے تمہیں تنہا کر دیا۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 166۔ یہ کلمات حضرت عثمان کی پالیسی پر ایک خاموشی تنقید سمجھے جاتے تھے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت ابو ذر کی جلا وطنی کوئی شرعی سزا نہیں تھی، بلکہ ایک سیاسی و انتظامی فیصلہ تھا۔ تاہم ان کی کفالت اور معاشی ضروریات کا انتظام نہ کرنا خلافت عثمانی کے بڑے نقصان میں شمار کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ربضہ میں حضرت ابو ذر کی غربت اور تنہائی میں وفات کو اسلامی تاریخ کا ایک نہایت دردناک باب سمجھا جاتا ہے۔ تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 283، بلازر انصاب الاشراف جلد 5 صفحہ 52۔ اس طرح واقعہ دو پہلوؤں پر کھڑا ہے۔ ایک طرف حضرت ابو ذر نے اطاعت امیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سمجھ کر قبول کیا، دوسری طرف حکومت نے ان کے تعاون و نفقہ کا بندوبست نہ کر کے ایک انتظامی کمزوری کا ثبوت دیا۔ حضرت ابو ذر کی وفات کا دردناک واقعہ اگلی قسط میں بتاؤں گا۔